पीकॉक के पास चलो, इधर है पीकॉक। देखो जिराफ, बहुत सुंदर। 1 2 3 गो। चलो, किधर जाना है? चलो चलो चलो। अरे वो स्नेक है, हाथ पकड़ो। वो देखो वहाँ एक और। बस या फोटो ऐसे नहीं है, वहाँ ऊपर खड़ा ना शेर के पास। क्या है? टाइगर, ये लायन। बैठ पाएगा? बैठ नहीं पाएगा। आरव, क्या है बेटा? जेब्रा, जेड फॉर जेब्रा। वेरी गुड। क्या है आरव? एलिफेंट। एलिफेंट क्या करता है? क्या है बेटा? पेंगुइन। थक गया बेटा? नहीं, उन्नू। क्या है बेटा? पैरोट।